Van Baxi, l'enfant de Ségou, Ilmo Inside. Yeah. Anga tugu tigi naga tugu ne umbe tigi kabi fola toli kela bega gino tigi anga bakaro lebe majigi ebi ikanjabi anga poli nga feno kamana kami ga tugu deula sami ka tami amulo wa jati dona kaleula nidu nyebe kongo la suke kola kikundanga poli suke me poli nga ene gino tigi uya jaga tigi sebi ndonga tugu kolo koro nyato no kwa be fale yoko putna tata na umbea ango ni majigi ga alaye kankalifa dasirula basa sebu ye kanga jamana bang basiki atunga jamana kalifa jireni malaka ujatiki la fala di yati meni de seba kado batikila poli mi madali pitoni bagari jamkobla nga poli kule da betana entela tankobla de Salut internet Malieu Mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo kawali mando foli mini tantala toujours abalma kede do agaz 24 anti kartinina ambia sanin kainka ankal lanyini fana abia sabati fana kawfo kawali mando foli mini dantala kata bureau kono kata blafo bureau de communication kono mama ba kono kerengere nyana bamana waliju jobala amba foka walimando foli mini dantala ya seko damayira kanye video kela Daniel ambi foki walimando foli mini dantala sigu ambi fana foki walimando foli mini dantala mama e video keli nkwenka surtout kerengere nyana suguna erere ambi foki walimando foli mini dantala cheya te dabara cheya action de ani kewale ni bara ka foka walimando foli mini dantala groupe 1D katabla international ka katabla fo telegramu ka mama ba kono ni kala nyini anti kartinina de ambi sa nyogomolo voilà ka foka walimando foli mini dantala Malieu Mandenkaw ansigira anti kartinina faso jo keneka horonya keneka ladiria keneka yere nyini keneka anka hakel la nyini ni alakanani pour que kase anga hake soro ansigile mbo kenedeka nonte hari biambe wati mina komi bi ni e Malieu mbeje uka date naissance la Mali kono ni e Malieu mbeje ka foko kuto wole seben soro hari ni dengolo la bi Mali kono ka foko ate wolo seben soro Mali kono ko gouvernement ko ka ate wolo seben di anto kelekede on be kele minke oyede fokati ni na passeport ka fara ka bonona onka kele inindi en tant que namma ni lasa dana en tant que namma ambassade digide nama digide fo koko nama konsili digide fo koko on te kele foita kana mélanger anga objectif kono ante décision foita décision mimbe sega ambo anti kartinina ka na benyana bo de awa na tenyana bo fana abenyana bo do wajibi de anga hakede do api anna kanga fana akanga dama anskilembe ni kankele indeka imana ni femfenye hari bi ni rebelu tara Mali kono ka bede daka kantige on tanda do alambanda do fenkele mina wede passeport ni katinina en tant que no luma fara ka bonona on date mankamerela de awanda te politique kola andate kele werela ni e Malieu be fara on dato la de amma go be mundela ni katinina ni passeport farla ka bonona watimi ankanga wuli kanda do kele mina tugu pour que kasego mauka hakenyi pour que kasega mo deme ambanda do la de mais en tant que ni manyana bo ambe sanin kainka akan harawi resega on te régler hanna dana nan keram gonani drondi ambe ta jusqu'à bu fo ankala nyini kaso
C'est ça la vérité. Maliens abe titrier nya blaka kuma bainte foite. Sini à partir de 14h ambe ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sigi ka kuma. Réunion be sini mama be Francis Tetorka. Ibe bureau kono ite bureau kono ibe groupe nunu kaw ite groupe nunu kaw amago be malien den kilenkel na bela jele na faso jo na soro de kadiyede na ya soro anti kartinina anka hakina yika hakilna ambe ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sigi ka kuma nyewe terre en terre mimbe ekundi kanche hakilna mimbila ikafo ankanga tasira minka anka to shiraka ankanga bara minke anko ke anka lanyini ante boaka fo aka soro de imana munumunu chogo nin kelenin koni wallahi nin be valide an sago be soro de voilà kaw fo ka walimando foli min dan tala adresse ba sanfé ni beta bisi de la ni a tapé bisi kan yilase en chokoma bi lase à partir de 14h ni beta metron fana de la ini me kanga metro munta ka bla kaninta kanga metro sanze chokomi adresse baka amma yafa chema amma yafa musoma amma yafa demseni ma amma yafa chekorobama pour que kana ninke ni mani ni de kanyi ika soro erenyanke rola pour que ide dobe soro ela ide minta on na hakilna dobe soro ela hakilna minta on fanala on bolo on be ka kodo ke tien ba kono ode anka lanyini fana iba soro on be fili fana kono pour que anka nyogombo fili kono pour que kele ka sega avancer pour que anka sega fanga soro am magobe tieni musoni demseni mabakoro bama amma yafa tiema amma yafa musoma ibe groupe nunu ka ita kawo e ka soro keneka har ni konzili mo na kaduye ni ambassade mo na kaduye e ka soro kenen kai amago foi talam bela jilen ka nyogon soro ka tika yerege nyogon nyana yi ka fo ka be kola ninde anganga tani sira de fa anganga ninde ke me anti kartinina sira kele inde do ante boni sanfede ambe fen fo akono ambo fo mais objectif mi mbambolo size kele mi mbambolo argument kele mi mbambolo sologa kele mi mbambolo ambe sani sologa inka aba femi ambassade wallahi amba diga be do histoire kono wallahi billahi ni be do histoire kono male one de ya fawye histoire te nyini ki dalento de histoire te nyini ki to sinola de histoire te nyini ka eto iga du kono de ibe bode kata kene ka terre en terre konjiri mi do amba digi jusqu'à bout ni kele wallahi billahi beke ne be siga fama video de la membe bara mina duguma ka giri ka membe min fo video kono ambe bara mina duguma fanga bo de la ni ambe nan sigi ka video ke aba sura ambe ka bara do de ke duguma aba sura ambe ka kodo de nyana bo duguma dongo do video ke intede dongo do kani sigi doro abeta otede awa mali video ke la kata mali kono fo mali koka cheo be video ke en tant que na ya sura onka hakilina kadiye ka do groupe kono na ankila do groupe kono ni ta fe ka do groupe kono ni be siga ndefa ni anka hakilina inka anka tasira inka video kaka anti kartinina passeport ni kartinina e ka fara ka bonona amma go be bela foni mami kera anka hakilina mandie non tanyi malien be welede yira te faso kodedo to nyini te faso kodedo faso jodedo pour que kamau ka hakesoro pour que anga sega anga hakesoro akunye nindi malikono ani maliko ga beka mali lajebi président be député be ga sigi fambe ministre be ga sigi fambe nga amunu be diaspora la wallahi anga nyana maya be bokola amunu be aventure la mali na folo ni ya bo aventure on kuni diaspora mau semboala fente soro malikono de mais ce que be ka on laje ibe kelo kelela wallahi billahi joyro ko kelede do tanyini kelede do yere ko kelede do me faso ko kelete ibe place nyini fenfena ibe mankan fenfenda mali kono wallahi billahi am malendo amunu be diaspora la fanka sigi ka famu ka don ko mamunu be mali kono imagota na fama munu be amfa corona mba koro munu be e kala nyini te pour que on ka sega nga hake soro anyere de be wuli kan ka hake nyini antandulo chekrobala antandulo politicien la ab antandulo famala peuple c'est peuple on devant tege di nyoma pour que kawuli ka fanga ke kasega soro aba harna kira mo nani on be nin kelenke mo tambo ni srenkande wallahi billahi mo tambo ni srenkande encore mako be bela anye bewele bekana anka sigi ka kuma bekana pour que benni karama bi sega dani nyonje chomi pour que kanin kelenke ka lasa danna anna kunyi ninde sini erenyon be adresse fle sanfé eminye che ka fuko anka kelen kadie ye kene kande har ni te groupe ka eminye musoye ka fuko kelen kadi ere se kene kande hakilna mimbila kontilena mimbila ibise ga fode amni mabbe fotala mais aka sore be kene ka yita fo anko an sona ube amaso
mais Emma c'est Keneka. Et tu ne 24 wele ka fo ko ne ka kele kanyi ka soro ma ye Keneka. Et tu ne wele ka fo awbe tasira min ka ko tasira inde kanyi ka soro ni manifestation beke ka soro ni meeting beke ete bon. E be se ka ne wele chori ka fo ko ne ka kele kanyi e dai ka sokono 24 be bara mina akanyi ni netu nyendanga sokono te bo ka to bara ki abenya na bo e be se ka ne wele ka fo ko kanya. Non, adama denya ani moya ani dien yere sigi chogo o yi déplacer de o yi action de. En tant que ni action te kokola atinya na bo. Action de yato nana Francia parce que an wula ka fendo de ke pour que ka anga se ka fendo ke pour que anga se ka sera soro kana yawo maintenant tu nyansi anga so kono ka foko wa ko France ka di ko mbena France bena itena o donc anga ka nyere ko anga ka nyere anga bo jonya jurula anga ka nyere yan fere France o maka na folota combien de millions d'euros ka di anga fama uma hari avec mi be ka foko ko mado be ko oluka katinina mabo ko mado be ko oluka fichier mabo femeretere amata ere jako agabo est-ce que atara dia amata o milo hake mindira fama uma akatani 40 millions d'euros mais ya du labana bara geleru bolo ilabana ya kede ko malende mumbe na ma femfe labana ka avec ke yi photo tade enatare be ka fo mo ye ko abasuro ki ga fenje nade ko abasuro ita janna de kika saki kake femere to be jani choko jumende la tasma de be mazingo no tasma ta kono amata de o amata ama registra kono de i sigi dro ki ambrentu ta dende dro ka tape ki photo ta dro abana ibada atebo bo choko ta la odlan choko ta la na folo duna ka ba malendo on fere la ka ba yanta tien ka ba yan sudo ka ba me ambe kunu generation mi be billahi ambe kunu wallahi billahi nambe fara consul ya nambe fara ambassade la ya wallahi billahi ba lakali histoire kono wallahi oluka dogo nyo de fongo oluka dogo ni malien tese ka autorité kele ni malien tese nga autorité attaquer amunu be franchi kono ya amunu lila ka fambe sani noto wallahi billahi malien do fona au bana nonta au sa kunye ninde fona au bana ne mi fo conseiller nyana ka fo ambassade nyana billahi ne be sani nsira enka wallahi abeke chogo solution be soronina siga fo itala ta bagabradi tambaka police mine tambaka fo itambwaka ay kawire kunye aw sara fen chamana jamana kungola aw sara fen chamana manifestation chamana meeting chamana malikono entarke aw jamfarade aw ga hagedi do ay plagi sorwa ay mna fajmende nyawye ay kawire fo malien ka seka donde biambe wati mina fenjmende kadie fenjmende mandie fenjmende be en nafa kele jmende bi nafa jmende ti nafa akango de don sisa akanga nyini ka do anye o kayele nkwa billahi na unye o mayele na o makunu ni nkoina na ukunu na ni nkofe wallahi billahi ba foko ala ko yengalo wallahi na utaraw dogo politicien nkofe na utaraw dogo konsili kofe na utaraw dogo ambassade kofe na utaraw dogo mawero kofe ka fo aw te fanton ka hakke nyini aw te nin kele nke aw te sega kele soro awa aw te sega fe soro fe min be jamana dew nafa parce ni ame ko Mali munu be diaspora la ulude nonde amunu be diaspora la on de be na folo takachi kata Mali kono na unye na folo ti na nya jo bi billahi tasma be mene Mali kono har présenter sigi parce que be ka balona aunde do donc anga ka nyere ka wuli ka keleke anka ka nyere ka wuli kanka hake nyini jagwa be soro fana anga hake do akanga hake voilà e wula kika hake nyini ba dinye kono e ma wuli kika hake nyini ba dinye kono de donc anga ka nyere faso te jo ni do de massa faso te jo ni joli de mabbo awa faso te jo na ma jo do de kunka ni faso ni ni katini na ko anti katini na be jo ne de kunga billahi ne ba kede abe kede awa na be jo mauma kunga na be jo ambassade de kungolo kaka kungolo pere kateme wallahi amba kungolo pere kateme pour que ni ko en sabati voilà ni ko joli kungolo de kanga pere kateme ni ko enka amba kungolo pere amba traverser kateme wallahi billahi on te segi ko imana tourner kata à droite à gauche non je suis désolé on est détermination totale yala jama tede jama munu haklima ou de jama munu kodona ou de jama munu family bula jama munu faso kanu bula amma go o jama kele indela détermination da ngani ni e jama fuarita kata iga kelege yorola billahi kele dabe to awla donc o di ayro anya yira malien dewna faso kono ani faso koka ibe je yoro en tant que ibe espagnol ibe italien ibe allemand ni be sega on de contacter ko tante bolo kana français ni be sega on contacter kelebe ke togo mununi hakilna munni daluya munun kan ni sira munun ka amba nyefi an kanga hakilna minde mangangi bla tasira minka tete sigi la ulaka wallahi tete
c'est ça. Il be dien yoro yoro. Aya organiser anti-cartinina. C'est ça. Malé sona ka wulio ombe ni kelenke. Malé mason ka wulio amma dama munu farla nyonga ka ya billahi ambake. Wallahi billahi ambake foka lasa dana. Video kela fem fana be Facebook de sanfe ka fo ebe video ke. Ni e bado e fado de degunendo. Ni e bado de degunendo. Ni bado ka fo ko comme Mali majorité de ben degun kono wuli ka video ke anti cartinina ni passeport ka fara ka bonona na ka do e ka ka cartinina yere do an ka sira to la mais feminye ani passeport i kana do passeport la i kana do passeport la c'est ça la vérité an ka kele kunye ninde kele flatere ya dota ya botao anti cartinina passeport ani cartinina ka fara ka bonona ni ndoronde do muso munun be France korea amma go bawlade aw dewnde tonyondo aw c'est-à-dire aw dewnde tonyondo aw che kele nunu che munun ba boloya na obe shinu yo che kele nunu de tonyondo muso munun ba aw boloya balma muso munun fana ba aw boloya olu de tonyondo munana ote bon munana ote wuli ka jo pour que an ka se ka fara nyonga joro côté to côté amma ko balade beka la nyine minye beka wuli ka kele kini yere yo ake kunye nindio nga ni bedara ka foko ade anege benela ni bedara ka foko ne kala nyini na kala nyini kele nyabe nyana bo ate nyana bo abe wuli ka jode ambe faranyo ka kumani nyogwanye itesika che bali nin kelela itesika muso bali nin kelela billahi c'est ça la vérité ne ame kuye martinier sa kola femini na fa ko femimbe jamana na fa fembe jamana dembe na fa nga martinier kata sa kola komi yera ate na fa yere boltikisira kata sa kola komi na yere mo bugu take ay kawire billahi malendo ay sawire masi kana bayre awa ne tawni malidenya chere aw fana teneni malidenya chere ay kere kini malidenya jamana kanu aw kana kele kini nedi ay do kele kono pour que ma munun tonyana an fa munun tonyana an korke munun tonyana an ba munun ba tonyo kono bi olu ka se wuga hage soro ninde do ate munun ka tayrosio ete do ala ne kama ne te do ala ye kama mais ne be ewele en tant que ni malien denye mbi wele jamana de kama en tant que nambe drapeau kelenye mbi wele ka sababu ke ka malien bela jina wele en tant que nambe drapeau kelen koro nambe drapeau kelen kono ni ma kelen tonyana ambe de tonyana ni ma kelen sarambe de ambe masade o kelen dronde sarambe ni ma kelen tonyana ambe tonyana wa ni ma kelen maloyara ambe maloyara de awani makele tonsoro France kono États-Unis kono ibe munde fo ko malien de do no ye chien malien be ka tonyo de na ya soro ka fo ka be joli kelenye awa malien be yiri kono bide ko na ya soro am bendonde malien tonyo ndo o ye tonyo danyede donc anga kanyere anga wuli ka mali drapeau de laje anga wuli ka laje hal nante kan kelen fo ande fa kele bakelen ndewni ni mami nye kojugu ke ni minana ni uya la botele la iba fo ko malien de do ni nyumanke nyumami nye jien mina ibe munde fo ko malien de do munana onte wuli kanka keleke an sira ku kanda faye kono an sira ku kanda muso krefe ka ke ka fe arrogance ka fo way nunu be kele mina franchement ne bu soutenir 100% ebe ne soutenir ka yeda lento yiga muso krefe ebe ne soutenir ka yeda lento yiga so kuna c'est faux. Non. Et tu sais si la meilleure soutenir kasoro e ma wuli kasa et tu sais si la meilleure deme kasoro e ma wuli kasali kasoro et te sou et te jaka bo te hine maula et si la meilleure soutenir et te ga soutenir ni ki wale nu de ba to kafo ko si la kika dine kadiye ika dine be dia ye choko jumende la dine yi wajibi ye ka bara munu ni tablo munu ki ani hakilna munu ka kono c'est pour cela que ibisiga oluka kono o de ba ira kapoko a e dine kanu bagaye e islami nyumanye ngamba ndalento amuso nande uni nyonje wai nebe karta nunu suteni no tanye amma ko be maw contrôle de la amma go be adama don de la adama de munu jolende nu bi siga mugumanke nu bi siga kuma nu bi siga kewaleke ni fanga bula ni fortu bula nu détermination dambula amma go be nindela ni kelembe kede nte dugu were do meya ya ni katimia ni passeport be faraka bonyona no ma bonyona ni ambassade mataw ka kubona ni ambassade ma France bla ka kubona wallahi ni katimia ni passeport ma faraka bonyona ni kozili ma jamana imbla au ka kubona wallahi ye kele do de tike ye kele do de damine ni ma do de be nyogona ni ma do de tarasiki ka kuma face en face ite chemindo kwa wallahi ni kele ni ndate dula de ni mali kele be diarula menega ni kele nte dula nta musala nta dogo aba kuma tembe kuma min dogo malien de naya aba kuma te kuma min nimba dogo consul la ou ambassade la yande nin kele mbetade politicien mani dado ni naka fo edebe nin ko nyagami edebe nin ko nyagami e muso ni do ni mu detri ala kana hera kenye wallahi billahi ni mi kanyana ma ni mado bogola ala kana hera kenye parce que ne ko mbesa ko mi no fo ni nde ndumbe sa no fe fana nta to muso yi
hani ne koroke fa kele bakele ko be bara la consulat de kono ko be bara la ambassade de kono wallahi ni ma disi fara ni ko no fe fembe ka ken galoni ambe nyo musala han galonde ka bade nyate ni na sinjiyate ni na ye mamnum balu ka hakela e balma do de do ye mamnum bla yiri kono ka sabu ke passeport ko e ande nu be fa kele bakele na ye mamnum ka kala unchie ande nu be fa kele bakele na balma abo yoro la tuba balma minyi mago sa ni yo soro ibo chetige flayede sinji minyi mago sa kika bara tien kika kalanchi ni yo soro ibo daka kantigede. C'est ça la vérité. Sentiment zéro, tolérance zéro. Ante mo musala ni ko ina de ay wule anka ni keleke sini anka nyo soro kasigi ka kuma ate dogo tiela ate dogo musola nam benami na na bisika fara nyo ka ambela jele malien di ambe fakile bakile ante to ni ante jamu ni de ambe ka keleke kanga hakede ni ambe ka keleke kanga lanyini dole ni lanyini minu ya mbalala ambe ka keleke kaninge ni aw yere ala che kartini na ko salo anka sorasi kemeli ko o de tunkanga ta information na fojie jamana bawerula olu balila kata kasabu ke kartini na ko de malikono anka sorasu information bula anka sorasu be kelenye dowa anka sorasu olu be munde do kelela demsoni fembe be sorasi ala bite fo do kelela pour que kata ka information nyumando ko wallahi katina ko de sorasu bali nu mata information ke jamana werula nko olu de be ka sadongoto mamunun te information ke chokodo mamunun te kelere ke chokodo mamunun ta do ikanga ta kelere la ikanga munde ke mamunun todo olu balila kata saloni ke chokoina abanyina sorasi joli de tunga ta information ni katini na ko ya bali aw bo kalama me bela jele na ay sigilen do kaw mangu faso te joni tiede te awa faso te jo ni faso de nyere de te politique te mo be ka miriyo me ka fo ko ka jamana joni politique jamana ka joni politique minye mali politique toye jamana kanga joni politique miere o tem mali politique fere ni kodonde pour que nka jamana do ikalla nyini minya kasika soro mais mali politique tede mali politique ne ninga famille aninga sunguru abana c'est tout mali politique ni ndi nga balo abana ni ndoronde do mais jamana dento on fa be detiri on ba de detiri on de ka bara o fana be chie aba on de mago be sa dongodo depuis ala kam mali da fo biambe wati minabi malien de foi temin ko alhamdulillah munde do anyere ke chuko nang ta chuko anyere kala nyine minye pour que ka soro ante wuli anyere kungola pour que ko kede ambe tando go do de kofe pour que o kande me kelela an ka to ko ka sawo no fe ka soro be ka fendo de nyini. C'est ça la vérité. Politiciens ou hadnou bla la unye ka voku ba o deme kelela ita o deme ko do de bu kono ito labo kenema mais ibe la nyini joli deta ibise ga foko ko kalante mali kono ibota kalante mali kono be dembe kalala ambe wuli ku deme o be ante wuli ku deme ni u ka strategy doyi ibe wuli ka foko anga dotoro so mani o te flyer be kanga frake o nga frake choko be ba do mali kono ambe wuli ku deme scars ni nyoro sira mani ibo fana do akono sidiri e kan la nyini minye e ba so nene ete la nyini kelela mais bambela jeren kan la nyini ta pour que kadu ka discours kono kana na ye kofo no forasa ne be green ka faruga ka ay min fo chiere do ijo ne ka tu ka sa ko de abe min photo na bora ne tala beta etala tugun kwa donc ambela jele bambe soro tande ambe tugu ko mais ale re kala nyini munde ka sika place so ale re kala nyini de ka sika place so mais o te fo akono o te fo discours kono min ba ale kono ale kala nyine minya to fo yede aw yere kala nyine minya aw bezono be minna aw nya chorne be minna ka fa desera la de abore se ba ga discours kono abeti joka kala ko fanta untonyona tere abeka place ko do de nyanyina abeka joro do de nyina ok ala jege awulla ka kele fenfenge mali kono ko kalan kana kanga kala unyana wa awulla ka kele fenfenge ko do toroso jmende ba nga mali kono anga do toroso de korna wallahi billahi ni itisi afini njemando fenyana bora femanyana go anga sira ko jmende nyana bora anka sirite ko jmende nyana bora sante malakana horonya tambolo dambe tambolo bara tanga jamana kono jmende nyana bora foi depuis ni nyorola o kanga unya yele ka politicien ulati mama nu be donka bola kala bantu de do awa lu fana be ka place do re nyini ka fara politicien kele inka non mali politique kanga tidem mali politicien munum be parti nyemo munum be nde an kan ku da ku kan tigede. C'est ça la vérité mamanga ka kala fulu wallahi horonya kono parce que antonyona anyanina c'est ça la vérité donc ambe ka nyon so re nyon ko yorola ibe parti la o ibe association na o anka ko nyem mali ngode ya wa mali ende unde do ate glo association na parce que association te ka fo kambe glo association mina o te anya to association na ante glo jekulu la ko jekulu do de bena ka fo kanga faranyonga non au bena de au be do ni kono ambe faranyonga kata me ate kini association to ede parce que association ko o laba ye politique ko di
association ko là-bas est corrompu de parce que bisa word ta kadi association ma doro kele tiena bolo e be chunawe ante chunawe de parce que ante na doro memino mais on bit le kongola mais ante doro memine billahi aw kana sigala de aw nya be chemina na be ka kuma unya nata ni fantandi tege jere de 100% mais min yambo ngona doro ne ka dignité doro de bembolo ne be sa kongola mais be min fi nteso mulobaliya ka kenna de nteso mulobaliya ka kenna de jomaya nteso mande nta fe ka jomaya ke mola me jomaya te kenna ka hake no fe donc ay wuli kaninde nyanyini an fo maso jomaya ka ko olula am mo kenam be ma ko maso jomaya ka ko olula awa mande sigira ko jomaya de teke mande ko jomaya de be kele ka bo mande mali sigira nin kainde ka me bi jomaya be ka ke awndela me bi ibe ku sago ke o mali den kilon de la mamunu mo ko bana tablo munu ni tasra munu ka fo ko oteke ka olu balolento nga bi obeka ke ka nyana manto alaji har nin tunti sega ke ammo ko saraka sankemeke nin tunti sega ke me bi am balole ni joma ya suube ka ke awna am balole am ga hakebe ka minana am balole famo be ku sago ka awna am baloko ha am ni suire mam sana awnya parce que mado be bi abeka baloni sudo tokoy amana ke choko sudo e hera la salema nga awnya mama sega hera la sanga jamanama am ba awnya mama sega hera de amfana mbawma awnya rebeka balona mo ke munun sara sankeme samba kele ambeka balonu ulu togodi awambeka balonu ulu ka histoire de anka histoire ni sa mado de kanga bala amfana la ankanga basigi do de ke ka mado de deme pour que ulu ka sigo ga hake soro anka nanta ki histoire fo ede alay kuma de no ya malien nante malien te foido kwan kala na makala parce que kala ni kodon te kelenye ante kodo amakala fembe de kala malien de una sisan quoi malien de un kera de tasi do tugun quoi c'est ça o de kera banka nyon soro ni kenen ka sini à partir de 14h amana wolo min nan damani nyon che beno donde c'est ça ni na soro chebe fana ba fe kasa on nofe anka so woti ya nyana fasa en fasi nga ikaran ko fe la tede na ya soro muso min fana be sa on nofe anka se ga tigido nga ikara ko fe la tede face en face nyewe nka bunka ja utala njele ndo nche kanyo utala faso ko kele de do iga hakin yinini o doronde do ambesa ni nko nofe de aya fo conseiller ambassadeur je dis je répète on yo de fouya encore ni nko ambala sa dan Mali konjili be fermé jamana in kuna ni nko manyana wa billahi awa Mali ambassade be fermé jamana in kuna nambe mago be sa ambe mago be sa ube anka sa konjili ka dayele anko ube anka sa ambassade ka dayele anko de non te abedo histoire kono da onyo de fode on la kele mi no feta on tanka voilà on te mamusala ho kuma la de ni cheoche jorani ni nche nammi kanyana maya wallahi musoni do ni ka kabila namma do bokola fembe ka kengaloni wallahi billahi ka sababu ke tono mini degu min banga ka sababu ke yam bali anga hakela yam de ko avenir tien yam faw ka avenir tien yaw nyere ka avenir tien in ko mbenya na bode katinde ne passeport be fara ka bo ngona bila ayo français ka wori mindu ayo ka milliari hake mindu sefala ayo ka milo hake mindi erola aya la saginde abela saginde voilà président joli de sigira aw manka hake so malio ay ko wiya donisa ay ke aw yere fe matina kaw fe fa yere ka kaw yere fe wallahi mama so yere mo wore te saka so ye ne so ne be yere yo te waso yede mba do be sika ko de c'est ça la vérité donc ambe ka nyon soro yamfe ambe ka nyon soro ni adresse ko folena sini amma manifestation boloda amma meeting boloda folo fo ambe ka nyon soro nan sigira ka kuma wati mi an kanga manifestation mi boloda ka fo ni ndo ndo mbebo katla ka video ka kande nan kanga meeting mi boloda ka fo ni ndo ndo de mbetla ka boka video ka kande me ambe ka nyon soro amma fo boloda folo me amma ko be malien dem bela jelena mamunu fona be ka fo ko kana manifestation ke samedi no weekend ko an kana ke masi ne ba la famia ne o defo ngo cheke me bara ke cheke me debe ni manifestation ko ina cheke me debe ni meeting ko ina ni ya cheke me jo kuma kamimbe bonne da mena data mi ndaw ma wallahi billahi yes sambi nani ke ni ko nana me ta donde me ba wala yeya maliko kama horonya kama dambe kama Moun ko kan kana manifestation ke samedi ko parce que samedi ko na nanya manifestation ke amba soro consulat datugulendo amba soro fana ambassade fana mo te baraki non aw bado manifestation ke ku samedi doni dumachido anafa folo ejume mado de be mun te baraki o ma kele nunu be boka chaya o ekelenye flana ye munde no ya nafa do etugu ambeta manifestation ke weekend la ka sabu ke ambeta consulité ambassade te mais
manifestation be nafa min fana lasa anma o de nafa ka bu weekend don na kateme anka ke semeni konana o nafa do e jume ambe bo kata manifester concili dala ambassade dala pour que jama ka bo ku ka hake nyini ka bo ka mankanti kunye munde concila siglembe quartier min kono iri min kono o yiri konana ambe bo ka manka minti oluba tu plaigner ou ka autorité fe ka ko concila min bia e kata ka boya ko parce que ku ka mo be ka mankanke ko parce que ko biya an lafia donde no e weekend no e samedi ni dumasi ma chama de be munute barake e dalen buga sokono ye soirée organisé mado de tarabonu ye e dalen do hakilla tigilendo pour que kasege uda kashino ka lafia parce que adon ni don ko le flyna e maseka barake e be da kashino kuni lafia mais o dombe ku toro donye o dombe ke hadni mami ye soirée organisé an ka manga be ke sababu ye kolu panique bebe jamana ndo bebe Europe konado be hakili sigilenti ka sokono bon on be mankanti mina il va sur doye soirée organisée ou bien ma do déplacer kana baro la ife ou bien ere dalendo sino la hakilla tigele ibe bo min kalama mankambe wuli ka jo yiri kono quartier kono o manga kunya munde mamunu be meeting na mamunu be ntaruka hakenyi ko ambassade ko consul bolo bob mamunu ka sobo tetor kasiza olu be dimi no olu dimi na sisa ibe ta déclaration ke ibe jamana min kono autorité fe ka foko vraiment ko ande guna ko na ya soro ambassade min biya ko na tesika ka jamana don ka hakedi ku ka ambassade ta kaboya o autorité kele imbe se mali autorité mana soro mali onde yake ko vraiment ko mankambe ka tia ni nyoro la de you plaignez pour que ambassade min siglembe akata kaboya aw be kala nyini de nyini aw kala nyini ku ma munu abe ku tonyo o de be ke sababu aw kala nyini ka soro ngwa ke kunye nindi aw be ta ma munu tonyo si so kono yiri kono quartier kono de o lu me du plaigner ou ka fama ou fe no lu taru plaigner ou ka fama ou fe sisa o fama kele nu be se an ka autorité fanama ka fo ni tisiki ka mo ka hagedi donc nu plaigner ka fo kan ka fere nyini ka ambassade ta kaboya ou be ka consulat ta kaboya bo consulat be ta kaboya ambassade be ta kaboya be ta black quartier were ni yiri were de kono sisa bon lu fana bu plaigner kono ko ate blaya manka minya labo yamfe o manga kelen ya labo yamfe bo atese kana bla am fana fia e automana awie consul de bugo awie ambassade de bugo amolu bugo awie manka ndo de keminye buriye o buriye mado de déranger ou ka lafia dona au ka herabe so rode kono au ka la nyini be sabati ka sabu ko odi en tant que na obora ka tia ka mankan tititi o signyo ombe tonyo signyo ombe nyani hari mamunu nana baroku fe te se ka fo nyana bu yere tugu donc ibu to discussion kono doro tu se die no ele lie doro beta plenty do ambassade ka mani conseiller kama ko parce que ko lu de noto ni ay ka jamana do dongo do ibena mankantia dongo do ibena mankantia andu ben lafia ambe semeni beke barala me bi de al lafia donye chien jori jolante se ka lafia chien jori jolante se ka chino wanga so kono donc e ka fere nyini ni jama chara olu bolo ka plenty do reba fo kono ko konzila mimbia ku kata ka boya kata na yero were ambassade mimbe e ka ambassade boya e kata si yero were Francis Tetoire wereka donc 600 ore bena ke maliendo awaka la nyini soro ni weekend avantage doye awa jama min fana bo adon munu te barake olu bo ka chaya mangambe chaya kateme ni mbela jelenka donc olu mago be sa alafia don olu maseka alafia adon mais conseil ma barake adon de ambassade ma barake adon de mais tono mini dogu min be daka o kajugu kateme nanya ke semeni yere konana bo semeni konana anafa na kololo etume ka ke semeni kono nanko ko semeni konana be barake don mununa an kata manifester kata mankantie afen folo an munu beta manifester kata mankantie jamate chaya awa harno jama chara aw nafaka dogo oye jume an beta mankantie pour que ka madu de tonyo mamunu be se ka taw plaigner e ka autorité fe pour que ka se ka yira ambassade la ka voku yu toro o ma kelen fefen bo quartier no yiri kono olu bebe barake yorola yala aw ka la nyini be sabatia parce que tonyo kunye de fen ka bola nafia kunye de tonyo ka bola nambora semeni kono kata har sisa nango ko lendi ko ambeta ambassade attaquer kata fait attaquer kata consulat attaquer en tout soro e mebuka sarata de ibe da fermer au don fana ibe barake ibe da fermer au don kunjumi de la parce que anteta ku soro ibe da fermer yere lai bonu ye da fermer yere lai sisa est-ce que si nyogo munum be olube ya no adongo olube barake yoro de la an kanga mamunum de buka so kono e ka lafia dona an kanga mamunum ka invité ou tien au bolo ado olube barake yoro de la semeni kona na
jɔn bɛ t'i plaigner faamaw fɛ yen jɔn bɛ t'i plaigner autorité fɛ yen pour que olu kana convocation di consulat ma ou bien ambassade ma ko a ka ta ka bɔ yan a b'aw si kɛ semaine kɔnɔna manifestation na a tɛ ɲɛnabɔ semaine kɔnɔna manifestation nafa kelen dɔrɔn de b'a la hali fana o tɛ manifestation ye aw bɛ baw yɛrɛ ma dɔrɔn k'a kɛ comme aw taara rendez-vous la consulat la k'a fɔ comme aw taara rendez-vous la ambassade la n'aw b'a fɛ k'u don juillet la dɛ a bɛɛ bɛ bɔli yɛrɛ ka t'i jɔ da la sisan k'a kɛ comme i nana rendez-vous de la donc ni jama cayara dɔrɔn a bɛ girin ka d'u kan k'u gosi k'u galagaw bɛɛ kari ka ordinateurs bɛɛ ci o de nafa ka bon semaine kɔnɔna na mais manifestation na semaine kɔnɔna na nafa t'a la anw ka laɲini ye min ye jama tɛ sɔrɔ o ye kelen ye awa hali ni jama sɔrɔla a nafa ka dɔgɔ fana awa hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de bɔra a don a nafa ka dɔgɔ semaine kɔnɔna nafa semaine yɛrɛ kɔnɔna na pour que ka bɔ ka manifester nafa t'a la parce que e b'a labɔ tɔnɔ min kama o tɔɲɔ e kan ka maa minnu tɔɲɔ olu ka t'u plaigner o maa ninnu bɛɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la jɔn bɛ t'i plaigner mɔgɔ tɛ t'i plaigner donc i ka manifestation a dara ji la jama bɔra mais nafa ma sɔrɔ a la mais weekend don samedi ni dimanche hali ni jama fitini min bɔra a nafa ka bon ka sababu kɛ maa minnu lafiya dɔn de aw bɛ k'olu tɔɲɔ pour que kana lafiya i ka sigidaw kɔnɔ i ka sow kɔnɔ a nafa dɔ ye nin ye o de y'a to weekend na pour que ka se ka manifester nafa min b'a la ani kɔlɔlɔ min b'a la nin de don a ye maliyɛn cɛw labɔ maa minnu bɛ manifestation kun na a y'u ɲininka n'a y'a sɔrɔ daluya b'u bolo explication b'u bolo k'a d'aw ma nin kɛcogo la i t'a dɔn parce que i t'a ɲɛɲini k'a dɔn an bɛ bɔ dɔrɔn an bɛ taa manifester ten dɔrɔn mais mun de dɔn a nafa ye jumɛn ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye i tɛ nin explication d'aw ma dɛ awa anw kɔnɔna jɛlen de don parce que anw ko fasoden bɛɛ de ka bɔ ko kalama fasoden bɛɛ de ka hakilina ka dayɛlɛ fasoden bɛɛ de ka faamuyali kɛ anw ta ye nin dɔrɔn de ye anw tɛ foyi tɛ y'u si k'aw ɲɛfɛ manifestation na aucune explication ka se k'a d'aw ma ta i tɛ se bon semaine kɔnɔna na n'u y'aw labɔ k'aw ka taa manifester n m'a fɔ aw kana taa dɛ mais ka yira aw la dɔrɔn k'a fɔ ko a nafa ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ dɔw bɛ baara yɔrɔ la u b'u ka baara bila ka perdi wari la o ye kelen ye perdi wari dɔrɔn tɛ o hali ni bɛɛ de bɔra yala nafa ye jumɛn ye parce que e bɛ taa maa dɔ de tɔɲɔ ambassade dalala dɔrɔn tɛ n ko yiri kɔnɔna in na maa dɔw de bɛ yen n'u habitelen bɛ yen olu de bɛ ka tɔɲɔ olu tɔɲɔni sababu kosɔn e ka laɲini ye min ye o ka sɔrɔ n ko a kɛ kun ye nin dɔrɔn de mais ni weekend de don samedi ni dimanche aw bɛ boli min dɔrɔn kɛ ka mankan dɔrɔn kɛ a bɛ tɔɲɔ min ni kɔlɔlɔ min las'u ma o ka jugu dɛ donc a kɛ kun ye nin de nafa min ni kɔlɔlɔ min b'a la maliyɛndenw nin dɔrɔn de don ni cɛ bɛ cɛ min bɛ se k'a lawuli a k'a lawuli an k'a ye kɛ n ko 24 kɔrɔndɔ de don an tɛ kuma munumunu ka taa yɔrɔ si o anw y'a tigɛ yɔrɔ min k'a bila yen an m'a fɔ a tɛ wuli dɛ mais a ma nɔgɔn dɛ a y'u ɲininka détail wɛrɛ la k'u ka détail wɛrɛ d'aw ma ni détail t'u bolo k'u k'an wele ka ɲininka n b'a d'aw ma kelen kelen quoi c'est ça maliyɛnw a ye bɔ an ka taa réunion na maliyɛnw a ye bɔ aw ka cɛsiri faso jɔ kɛlɛ la walahi ni 24 tɛ fasoden ye ka tɛmɛ aw kan awa fanga tɛ ne la ka tɛmɛ aw kan barika tɛ ne la ka tɛmɛ aw kan dɛ mun de b'an bɔ ɲɔgɔn na faso kanu ani fasodenw ka hinɛ n'u ka makari ni de différence b'an ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ tɔɔrɔ ni ɲani jamana kɔ ka tɔɔrɔ ni ɲani ni hakɛ in bɛ ɲini dɛ awa nin bɛ ɲini n'a bɛ ɲini an su de kan an su kan a bɛ sɔrɔ dɛ awa n'a bɛ ɲini kanto ɲɛnamaya fana de la kanto ɲɛnamaya la a bɛ sɔrɔ dɛ anw ma dɛsɛ awa an ma kɛlɛ fana daminɛ fana awa an mago bɛ bɛɛ la an ma ci to kɔfɛ an ma muso to kɔfɛ awa nin dɔrɔn de don k'a fɔ ka waliɲuman dɔ foli min ni danta la toujours a balimakɛ de don a ka 24 n ko nin video kunkurunin n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ kɔ bɛ yen kɔ bɛ kɔtigi de bolo kɔ tɛ maa min bolo e tɛ se ka dɔ pɔn jukɔrɔ donc an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ ka fara an ka gidi kan merci beaucoup Ilal Khaye kan bɛ waati wɛrɛ merci.